Hello guys, we just started. I late of recording. Yes, so you know what? Yes, Lawrence and I playing a Minecraft but not Mojang because we didn't have a code with Mojang. Kaya nga nagkugot doon ako. Pangita ko branches din ako. Nakoy duha ka tree branch. I-plant din itaas, bro. Hindi mo Patay, gugubot. no problem pero hulat lang. Wala man. We have a lot wood of ready to my inventory. Lang, wool. Ay, carpet naman ang nakahimo. Bro, what the fuck? Langan na sa ito. Then, Oh, nakapili mo ng wool. one. I don't care. Just gonna border some. Why do you care when you have a lot? Sa ulan. Asa ka pa? I don't Ayan, a food rinse. Pero na damage. Ako, no? Can I have it? I don't have any food. Ingat lang kayo. Magpapit ako. Don't go fucking go. Bro, what the fuck? But ni shouted good ko. Okay ra na. Okay ra na at least na ako'y full health ay na ako'y full food. Eh, bro, naman ko ako. Please don't say my God. I've been farming for hours. Bro! Bro, can you? Come here. Stupid zombie. Tara, tatas. Bro, wala ang mga wood. Saan ko naman to sa underwater? Kanta ako ingon mo. Bro, hapit na ang stock ang kuan. Nakita mo ako. Akong wood. Yes, sir. Pag una mag-report ko. Papay siya. Gaba. Naday enough bread. Wool? Yes, sir. I just need to stop one more thing.
anay. So, dapat anay. Let me murder a chicken first. Shit! No, fuck hell na. Dili na pud ko matay karon ay pangkulatahon tamo tagsa-tagsa pil na yung babaw mama. Here, come into our entrance if you can. Stupid little zombie. I'm Naruto Uzumaki. I have a lot of clones. Guys, nako ihatag nimo. What? Give me wood. Kana mo ni? Oh, hell no! Oh. Oh, stop! Ano? Oh, grabe! Sila ka sa. Magkuha pa ko unya buntag. Rens, nagkuha kog isa ka buok, Rens. Ay kanang nagkaon kog isa ka meat. Ase, buta. Be. Tag sa tagbalay. Oh. Ambisa god, ambisa ang wood. Uy, tagpan na ta. Dapit na tagpanay. Mugani. Diri man ko. Diri naman ko, diri ko dito. O sige, diri sa nato ibutang. Ibanhin ra nato unya. Dai kog duha ka stock. So di mo ang isa pud ay duha pud ka stock. Kay upat man ka naka-stock. Bro, burning zombie turn into Super Saiyan. Bro, 59 ra mo na eh. Bebe. Unya na. Oh, ano mo kaon? Unya na kay wala pa man nato na human. Basin matay pa lang full damage or kuan. Ano ang door? Okay, kayo. OP kayo kung mag-chow. Good, no? Para pag-open sa batik. I'm freaking good at battle. Stupid of dying. Pretty good at dying. Nagpadayin yun. Grabe, hindi ka naman yung mga bed. We were. Fuck you. Joke lang. We will see you. Patay. R.I.P. R.I.P. musukol na to. No. Nga wood. Saan na ako? Gihimog wall. Ay, kwan. Ay, Rins. Oh, Ngano nagpan mo ka? Kani ba dayang balay? Diri man ka. Kay kitchen man nato nig storage. Okay ra na. Makuha ra bitaw tag bag-o na pud nga wood. Ay kanang nakagi pang flat na wood ni sa kuwan. basin mamatay din na. Mamatay na dayon rin siya. Saman? Kanang wood nga mo plan. Bro, stock of wood cut. Friends, di ba stock nga wood akong nakat? Oh. Dagana dag Chris hindi guba. Pero sa tinuod lang, duha pa ka kahoy akong giguba. Ano rin? Yes, kanang nasa tunga. Ano bed? Nya na. Basta na. Ay, sige, muha. Wala kong duwa. Uy, ako man ni diri. Magkano dito? Ayaw ba ni ko na? Ay, Renz, dito man ka. Oh, diri man ka. Ano ka ni diri? Diri man na. Diri man ni muha. Oh. Waste of time. Diri ba? Oh? Bro, na. Bro, dito man ni mga Renz. Dito ni ka. Kitchen man ni diri. Og storage. Okay. Bro, ay ka na. May one iron. Okay. Wow, bring the bed in his hand. Okay. Ako, Ray,
build sa imuhang ren sa ka room kanang room jud. Stupid ugly house. Bro, ayaw ba? Sige pa nga pa. Kana ka timing mo. Hindi ko bad mood. Bete. Bro, that's cool. Dick. Dick. Stupid. Dick. I don't Dianis. Things. Na. Ball. Ano yung blocks na bilhin na lang? 25. How much some trees? Go chop some and mortar. Ulo ko. Nya ka jump. Gani ko dira. Mortar. Nakoy gimortar ko. Stupid spider. Oh my god, happy ko nahulog. Chippy, chippy, chapa, chapa, dubi, dubi, daba, daba. Dubi, dubi, Shut the fuck up. Napay-ship din eh. Bro, murag nag-glitch man ang spider. Today. Kaya murag nag-teleport. Is she Goku? Ako, kuan. Ako ganing kanang kuan ay katong kuan nako. Stone axe kay ning kaya man di mo putol gamit sa daghan. Mo pero patay. Kailangan ko one more. Nilagyan ko all of the ox. Oh, one iron. Bro. Sa chest ba? Sa chest. One iron. Bro, dili man ako makuha ang wood. PP chapa. Heart coming up.